সেটা কোন কহিবনি কৌ স্বপ্ন হ্যালো ମୁଁ ଗତ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଥିଲି ବୋଲ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନା ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଆସିଥିଲେ ଲୋ ମତେ ନା ତାଙ୍କ ରାଣୀ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲ। ଆରେ ଆପା ହଁ ସେ ରାଜକୁମାର ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କାଲୋ ସେଇ ରାଜକୁମାର ଦେଖିବାକୁ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋ। ଆଲେ ଆପା ହଁ ସେ ରାଜକୁମାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମ ଶୁଣିବ ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣି ଯାଅ ଲୋ ସଙ୍ଗତେ। ଠିକ ଅଛି ଲାପା ହଁ ଲୋ ଓହୋ ସଙ୍ଗଲ ସଙ୍ଗାତ ମକର ସାଥୀ କଜୁଆତି ମନ ମୋର ସଙ୍ଗଲ ସଙ୍ଗାତ ମକର ସାଥୀ କଜୁଆତି ମନ ମୋର ଏ ଜଗାଲି ମନ ଚିରେ ରାତି ଦିନ ଏ ଜଗାଲି ମନ ଚିରେ ରାତି ଦିନ ସପନି ଆସି ମୋର କହ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ ମୋର କହ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ ମୋର সোনাল সঙ্গাত মকর সাথী কজুয়াছে মন মর সোনাল সঙ্গাত মকর সাথী কজুয়াছে মন মর এ জগালি মন চিরে রাতি দিন এ জগালি মন চিরে রাতি দিন সপনে আসি কহ কেমিতি বুঝিব অবুঝা মন মর কহ কেমিতি বুঝিব অবুঝা মন মর সোনাল সঙ্গাত মকর সাথী কজুয়াছি মন মরা विदेशी रसके केहू देशर राजकुमार सपने आचई नीति हजे आखिरो निद महर विदेशी रसके केहू देशर राजकुमार सपने आचई नीति हजे आखिरो निद महर कही पारिब मन कथा सही पारु नाही मुंड व्यथा कही पारिब मन कथा सही पारु नाही मुंड व्यथा ए जगाली मन छिरे राति दिन ए जगाली मन छिरे राति दिन सपने आखिर कह केमिति बुझिब अबुझा मन कह केमिति बुझिब धरुआर उबिर सोनाल संगात मकर साथी कजुआछि मन मर सोनाल संगात मकर साथी कजुआछि मन मर ए जगाली मन छिरे राति दिन ए जगाली मन छिरे राति दिन सपने आखिर कह केमिति बुझिब अबुझा मन मोर सोनाल संगात मकर साथी कजुआछि मन मोरा
ତୁମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ଶୁଣିଲ ନା ହ୍ୟାଲୋ ସଙ୍ଗତି କହୁ କହୁ କୀର୍ତ୍ତି କଥା କହିଦେଲିଲ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖ ସମୟଟା ଅନେକ ହେଲାଣି ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା ଯିବାଲୋ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଅଛି